পর্যায়ে আপনাদের সামনে পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে তেলাওয়াত করে শোনাবেন অত্র মাদ্রাসার নাজারা বিভাগের ছাত্র মোহাম্মদ জুনাইদ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.